ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରୁ ସେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ସେ ମତେ ମନେ ପକେଇଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବୋଝ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଉପାସନାକୁ, ମହିଳା ସମିତିକୁ। ସମସ୍ତେ ବସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଆରାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପର୍ବ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ସକଳ ଦେଶ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର, ଆନନ୍ଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର, ଗାନ କରି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏହା ତୁମେ ମାନେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଟୁ। ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ଓ ତାହାଙ୍କ ଚରାସ୍ଥାନର ମିଶ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର। ତାହାଙ୍କର ସ୍ତବ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୁଣବାଦ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆବାଜ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା? ଭଏସ ଶୁଭୁଛି? ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ମୁଁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ, ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଇଛ। କାଳକମୟ ରାତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କଲ ପ୍ରଭୁ, ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଦେଖେଇଲ, ଜୀବନଟି ଦେଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ଆମେ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଚାହୁଁଛୁ। ତୁମେ ଗାଇଡ କର, ଲିଡ୍ କର ଓ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଆରାଧନା ହଉ, ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନରୁ ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ବିରାଜମାନ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମରି ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ ଆମେନ ଆମେନ। ଆସୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରୁଥିବା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦଉଥିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା। ଅସାର ଅସାର ସବୁ ହିଁ ଅସାର, ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। জ্ঞান যৌবন মানসন মান, জগତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅସାର ଅସାର ସବୁ ହିଁ ଅସାର, ଜଗତରେ ଲାଭ ନାହିଁ। জ্ঞাନ ଯୌବନ ମାନସନ ମାନ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ହରି ଗଲେ ପଛେ ଯିବି ମରି, ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ହରି ଗଲେ ପଛେ ଯିବି ମରି। ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ମୋର ଲାଭ ନାହିଁ, ଲାଭ ନାହିଁ। ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର, ପାପ ଅଛି ଯେତେ ଜୀବନରେ, ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ,
मुझे अनुताप करे ଆସିଛି ଚରଣୀ ଫେରେ मुझे अनुताप करे ଆସିଛି ଚରଣୀ ଫେରେ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର क्षमा बरे क्षमा बरे धोई दियो प्रभु मोर पाप ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଯେ ନ କରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ଦିଅ କି ଦେଇ ଭଜିବି କି ଦେଇ ପୂଜିବି ତୁମ ବିଧି ମତେ ଶିଖାଅ ଅକିଞ୍ଚନ ପାପୀ ମୁହିଁ ରହିଅଛି ବାଟ ଚାହିଁ ଅକିଞ୍ଚନ ପାପୀ ମୁହିଁ ରହିଅଛି ବାଟ ଚାହିଁ ହାତ ଧରି ଚଲାଏ ତୁମ ପଥରେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ଅଛି ଯେତେ ହୃଦୟରେ ହଜିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ତୁମରି ପ୍ରେମରେ ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆରାଧନା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଆରାଧନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆରାଧନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କରୁଥିବା। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा धन्यवाद 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 यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई तूने मुझे बचाया तूने मुझे सहलाया तूने मुझे है बचाया तूने मुझे सहलाया मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा धन्यवाद 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 मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था तूने मुझे है छुड़ाया अपनी राहों में चलाया तूने मुझे है
छुड़ाया, अपनी राह पे चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपनी बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद महान परमेश्वर, आमे तुमको धन्यवाद करुछु राजा, कारण तुमे आमको एपरी प्रेम कल, जो प्रेम कि प्रभु चूड़ांत प्रेम अटे। प्रभु तुमे एते दया कल, एते अनुग्रह कल, आमे प्रति मुहूर्त तुमको जदि धन्यवाद देबु ताहेले मध्य कम पड़िଯିବ राजा। धन्यवाद, 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 प्रति धन्यवाद तुम चरण तले आमे रखुछु। आ गुटे आराधना मध्य आमे करुथबा, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाया है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाया है। जब मैं गिरूं मुझे उठाया है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू है पिता। हाले
हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र महान परमेश्वर राजा, तुम्हारी धन्यवाद और प्रशंसा स्तुतिवाद करुचु। प्रभु तुम्हें स्वर देख नहीं किंतु तुम्हें हृदय देख राजा। मंगलकारी पवित्र महान परमेश्वर, जदि आमे बंचीछु केवल तुम्हारी अनुग्रह दया हेतु, आमे विनष्ट ही नाहु, आमे मृत्यु मुख को जाई नाहु। प्रभु गर्तगामी केबे भी तुम्हारी प्रशंसा करि पारिबो नाही। तुम्हें आमनकु जीवित मानक मध्य नाम स्थान देल, तही पाई प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दउचु। प्रभु आमे जगत को जेते बेले देखु प्रभु, बन्या जल रे लोक माने भासी गले प्रभु, पोक माछी परी धन जीवन जन प्राण घर द्वार सबु विनष्ट हो गला। महामारी रे लोक माने मरुछंती, युद्ध रे लोक माने मरी जाउछंती, विनष्ट हो जाउछंती। रोड रे प्रभु लोक माने आत्मा माने विनष्ट आत्मा गुड़ा को बुलुछंती प्रभु, जो माने तुमको जानी नाहंती, प्रभु बोली जानी नाहंती, जिसु बोली जानी नाहंती। प्रभु देव पूजारे अछंती, गच्छरे पहाड़रे पर्वतरे पत्थर को बाट को प्रभु निजे मूर्ति तैयारी करी घरे मध्य पूजा करुछंती। प्रभु से आत्मा मानक पई मु प्रार्थना करुची। हे पवित्र महान परमेश्वर, प्रार्थना करुची प्रभु, हजार हजार लोक माने प्रभु रोग रे मरी जाउछंती। ए पवित्र महान परमेश्वर, हॉस्पिटल को आमे जेते बेले देखु प्रभु, अर्थ न थाए, सामर्थ मध्य न थाए, डॉक्टर ऊपर निर्भर करंती। धन्य आमे प्रभु से सृष्टिकर्ता को आमे निर्भर करुचु, जहा पाखरे जीवन अछि, जहार पदे आज्ञा लोक माने जीवित होंती, जहार पदे आज्ञा मृत्यु शुणी थाए और प्रभु जीवन पाई थाए। धन्य तुम्हें प्रभु, तुम्हारी प्रतिमूर्ति रे तुम्हें आमन को निर्माण कलो, तही पाई धन्यवाद। प्रभु ए मुहूर्त को तुम हस्त रे आमे समर्पण करुचु, कारण प्रति मुहूर्त प्रति सेकेंड प्रति निमिष रे प्रभु तुम्हें आमन को प्रभु सुरक्षा सुस्थता देछ बोली धन्यवाद दउछि। धन्यवाद दौ दौ प्रभु, आमे प्रत्येक को तुम हस्त रे मु समर्पण कली। जेतिकी समय प्रभु आमे तुम्हारी सानिध्य रे बसिबु। हे मंगलकारी पवित्र आत्मा, तुम्हें गाइड कर, लीड कर प्रभु, तुम्हें कथा कह। प्रत्येक मन आत्मा शरीर प्राण को तुम हस्त रे मु समर्पण कली। प्रार्थना शुणिच, आराधना मध्य ग्रहण करिच। धन्यवाद दे तुम्हारी पुत्र जिसुंक नाम रे मागुअछि। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद भौणी, धन्यवाद सुजोग देथिबारु धन्यवाद। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद दीदी। प्रभु आपनको अति सुंदर स्वर देई अछंती। अति सुंदर भावरे आपण जो परमेश्वर को प्रशंसा करी अछंती, प्रभु गौरव पाइबा सत्य सत्य आम प्रत्येक परमेश्वर को उपस्थिति रे रही अछु, प्रभुଙ୍କର आशीर्वाद प्रातः समय पाई अछु। तेणुक आसतु प्रिय दीदी आम ताहाକୁ करताल माध्यम रे धन्यवाद दबा। सुंदर आराधना पाई प्रभु तांको गौरव, प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु, तांको परिवार को आहुरी आहुरी सेवा क्षेत्र जीवन को आगू बढ़ाते। प्रेज द लॉर्ड दीदी, धन्यवाद बहुमूल्य समय दे। आसतु ए समय आराधना करिथिबा हमर प्रिय दीदी पुणी वाक्य नहीं आसुथिबा आमको गहन रे प्रभुकर दासी
ଚିଲ୍ୟାନନ୍ଦ ଦିଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତଳେ ଧରିବା। ଆମ ଗହଣରେ ବିନୋଦ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ ତେରଡା ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord, praise the Lord. ପ୍ରେସ୍ ତେରଡା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ମାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରବୀଣା ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Glory. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र 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 अत्यंत दयालु पवित्र पिता तुम्हारी धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु गौरव करुछु गुणानुवाद करुछु महिमा करुछु जय जयकार करुछु प्रभु तुम्हारी विविध दया सकाशु आमने विनष्ट हलु नाही प्रभु तुम्हें प्रेम करुवा तो दया करुवा तो प्रभु रात्र शयन स्वप्न दर्श मध्य कथा कही सुंदर प्रभा देखा शज्या को तुम्हें परिवर्तन कल कोठरी मध्य तुम्हें स्वर्गीय दूत पठाई प्रहरी जगाइल धन्यवाद प्रभु तुम्हें ध्यान प्रातः काल में तुम्हारी से ऑनलाइन मध्य को तुम्हारी दास दासी भाई भौणी विश्वासी विश्वासी माने प्रभु तुम चरण तले बस बसु प्रभु तुम निकट में अनेक प्रार्थना कर प्रार्थना कारिणी प्रार्थना प्रभु तुम निकट में हाथ जोड़ी निवेदन करू प्रभु से उत्तर तुम्हें धन्यवाद दौ से मुखर रोग को शुणिल चक्षुर क्रंदन को प्रभु तुम्हें ओ प्रभु लोह को तुम्हें देख लो पोछि दे प्रभु तुम्हें उत्तर दे अनेक दुखी रंकी दिन दरिद्र अभावग्रस्त प्रत्येक मध्य प्रभु तुम्हें दया अनुग्रह कर धन्यवाद विश्वास प्रभु समय तुम दासी प्रभु आराधना करू गीत मध्य तुम्हारी गौरव करू प्रत्येक को तुम निकटवर्ती कर तुम्हारी से पवित्र आत्मा स्पर्श करने मध्य प्रत्येक अनुग्रह कर और प्रत्येक जमी अनुभव करते प्रभु एक तुम्हें ओ प्रभु दया अनुग्रह कर प्रेम कर तुमको धन्यवाद प्रशंसा कर भौणी को प्रभु तुम्हें तुम्हें आशीर्वाद कर सुंदर कंठ देच सुंदर मुख देच तुम्हें ही कंठ मध्य जीवा मध्य प्रभु अधिष्ठान करवास कर तुमको धन्यवाद प्रभु तुम्हें दया कर सेवा कार्य सहवर्ती प्रार्थना जीवन समस्त कार्य सहाय है प्रभु तुम्हें अनुग्रह कृपा परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर तुम्हें महिमान्वित तुम्हें गौरव समय प्रार्थना प्रभु प्रिजाइडिंग तुम्हारी दासी दासी तुम्हें आशीर्वाद कर आहरी ज्ञान रे बुद्धि रे बढ़ी अनेक स्थान रे व्यवहार कर बोली प्रार्थना परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर जहाँ तुमको आशीर्वाद कर समस्त कार्य प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर बगीचा समस्त तुम्हें परिपूर्ण कर बोली प्रार्थना प्रभु तुम्हें दया कर समय मनोनीत दासी अभिषिक्त दासी प्रभु तुम्हें बाछी अछ तुम्हें मुख को तुम्हें चॉइस कर प्रभु तुम्हें समय हजाओ लुचाओ तुम्हें ही मुख द्वारा तुम्हें कथा कह स्वर्गीय बाणी जत मुखर उद्गार हम प्रत्येक कर्ण भेद हम प्रत्येक कर्ण भेद हो प्रभु आत्मा परिपूर्ण हृदय मध्य संचित कर प्रभु से वाक्य को महिमान्वित तुम्हें पाओ बोली प्रार्थना तुम्हें गौरव पाओ प्रभु आहरी आहरी तुम्हें हजार लुचाए तुम निमंते व्यवहार कर साहाଯ୍य सेवा कार्य मत सर्व अनेक स्थान प्रभु तुम्हें व्यवहार कर आणुअछ आहरी आहरी तुम्हें व्यवहार करते बहुल आशीर्वाद जितेक प्रभु बसी अच्छा प्रत्येक को प्रभु तुम्हारी उहार मध्य आवरी रख तुम्हारी डेणा मध्य आवरी रख तुम्हारी से पवित्र आत्मा स्पर्श करने दियो
ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଦିଅ, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ଦିଅ। କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଅଦୋଷ ଆତ୍ମା ଅନିକଟରେ ଯେ ଯୋଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ପଠାଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆକର୍ଷଣ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ। ତୁମେ ହିଁ ମହିମାନିତ, ତୁମେ ଗୌରବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର महिमा गौरव पूजा प्रशंसा प्रभु मिनिस्टर परिवार को मध्य विशेष कर आशीर्वाद कर सेमानंकर सेवा कार्य सेमानंकर परिश्रम रे प्रभु सेमानंकर चेष्टा वृथा न हो प्रभु आहुरी 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 उत्सव प्रभु तुम्हें महिमानित तुम्हें गौरव महिमा गौरव पूजा प्रशंसा प्रार्थना बोली धन्यवाद दे प्रियतम यीशुଙ୍କ नामରେ मांगे आमेन। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଛର ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି ଆରାଧନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଥିବାରୁ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ଆମମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯଦି ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଯିଏକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଶାନ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାନ୍ତି। এই প্রকার ଦାସକୁ ଆମେ ଆଜି ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଅଛୁ। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଟୁ ଯେ ଜୁଲିଆନ ଦିଦି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଜି ପଢାଇ ନେବେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀକୁ ପୁଣି ଆମ ପ୍ରତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉଚ୍ଚ କରିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି, ଆପଣ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ। ଆଉ ଭଉଣୀ ଅନୁପମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଷିପ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରବୀଣା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ମତେ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପିଟର ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମତେ ଆଜିର ବାକ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ବସନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ତାହା ଚକ୍ଷୁର ଦୀପ୍ତିଦାୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ବାଇବେଲ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କାହିଁ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଉ। କେତେବେଳେ ଭଲ ଆସେ, କେତେବେଳେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ରୋଗ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବାଟା, ମନରେ କଷ୍ଟ ହବାଟା, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଦେଇକି ଆମମାନେ ଗତି କରିଥାଉ। ଆଉ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ
आमे सेथिरु उद्धार पाइबा कारण हम विपरीत परिस्थिति रे बेसी दिन जीवा पाई केही भी भल पाती नहीं माने करंतु रोग रे पड़ी आ बेसी दिन के रोग आसी जाए निराश हताश आसी जाए तो ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆଉ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଜଣାଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଦୂର ହବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଶଂସାରେ କେମିତି ଜୟ ପାଇବା प्रभु ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପାଠ କରିବା ଗୀତ ସଂହିତା 150 ପର୍ବ ଅଳ୍ପ ପଦ ଅଛି ମାତ୍ର 6ଟି ପଦ ଆଉ ଆମମାନେ ସେଇ ପର୍ବକୁ ପାଠ କରିବା ଗୀତ ସଂହିତା 150 ପର୍ବ 1 ରୁ 6 ପଦ ତୁମ୍ଭେ କିଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ତାହାଙ୍କ ବିକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହତ୍ୱାନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ନେବଲ ଓ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ଦାରାବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ତାରାଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବଂଶୀରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ଉଚ୍ଚ କରତାଳରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଧ୍ୱନିରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପିତ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଥା କଣ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେବନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇଛ ଯେପରି ଆମେ ତା ପାଠ କରିବୁ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ତୁମର ପଥରେ ଗମନ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାତ କାଳରେ ତୁମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କର ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅସୁଚିତା ପ୍ରଭୁ ପାପ ସବୁ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ମତେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳର ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯତ୍ନ ନିଅ ନେଟୱାର୍କକୁ ସ୍ଥିର ରଖ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସଙ୍ଗରେ ହୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ଗୀତ ସଂହିତା 150 ପର୍ବ ଲେଖକଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଯେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ଗୀତକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତାର ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ଅନ୍ୟ କାହାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉନି ମନୁଷ୍ୟର ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାର ନୁହଁ କଳ୍ପିତ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କର ନୁହଁ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ
जी आम मानकर सृष्टिकर्ता जी सर्वशक्तिमान अटंती जी आम मान को बही कर आणुचंती जी आम मान को उद्धार करुचंती सेई परमेश्वरंकर प्रशंसा करिबा पाए पर्टिकुलरली लेखा होची तुमे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर प्रिय माने जितेबळे आमे प्रशंसा करू ईश्वरंकर नाम नहीं प्रशंसा कर कारण तांकर से नाम मध्य रे तांकर कैरेक्टर से जे कोन करि पारंती ताहा निहित अछि जो स्थान रे भी जो माने सदाप्रभुଙ୍କ नाम ଦେଇଛନ୍ତି किंबा परमेश्वर निजर नाम को प्रकाश करिଛନ୍ତି गोटे इन्सिडेंट भितर से प्रकाश करिଛନ୍ତି जेमती से କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଆଉ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ତୁମମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର प्रथम दुई पदरे को विषय पाई प्रशंसा କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି प्रथम पदरे କୁହାଗଲା परमेश्वरଙ୍କର पवित्र स्थाନରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ଗୋଟେ ସେପରେଟ ସ୍ଥାନ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ମନ୍ଦିର ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ସମବେତ ହୁଅନ୍ତି ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ କୌଣସି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ନଥାଏ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସାଂସାରିକ ଜଗତରୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ର ଜାଗା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାନ ସଲୋମନ ରାଜା ସେଥିପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ ତହି ପ୍ରତି ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ରହୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହବାର ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ରବ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ପ୍ରିୟମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଘରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ପ୍ରଶଂସା କର ତାର ଅର୍ଥ ତା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ସେ କଥା 100 ଗୀତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର गेट रु प्रवेश करवा प्रांगण पाद रखा बेलू आमर मन तार अर्थ हूँ आमर मन ईश्वर सहित मिलित हबार प्रशंसा करवा द्वितीय आम देखुचु दुई पदरे छाड़देली प्रथम पदरे पराक्रम उत्पन्न शून्य मंडल प्रशंसा कर परमेश्वर शून्य मंडल को झुले की रखी तले पड़ी जाऊने ग्रह नक्षत्र विभिन्न विषय से रही आमर चिंतार आमर ज्ञानर बाहर वैज्ञानिक मान अल्प किछि जानिबा को पारिछन परमेश्वर को जदि जितेबेले सेई सब को देखिबो तुम्हें मोर प्रशंसा कर गीत सीता 19 पर कितने सुंदर गीत रचक लिखुचंती जितेबेले मु सेई सब को देखे सूर्य ग्रह आउ तुमर सेई तारा मान को देखे सेतेबेले मु किए ता विवेचना करे तुम्हें काहे मते इते जत्न नौच मु विवेचना करे हाँ प्रिय माने ये प्रकृति को देखी ईश्वरंकर सृष्ट विषय सब को देखी प्रकृत मनुष्य आश्चर्य हुए ता भीतर प्रभु कितने ज्ञान विषय रखुच एडिकी छोट पोकटे देखु से जीवित अटे प्रभु ताकू सृष्टि करिसेंती आउ ताकू जीवन देइसेंती तार भी गोटे आकार अच्छी तार भी सब किसी सिस्टम से चलुची वर्षा दिन भी सब गछ पत्र बहुत पोक लगुच एते छोट रु आरंभ करी बड़ पोक पर्यंत
प्रत्येकଙ୍କର आकार ଅଛି। ଆମେ ତ ଘୃଣା କରିବୁ, ତାକୁ ନେଇକି ମାରିଦବୁ କିମ୍ବା ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବୁ, ବିବେଚନା କରିବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କେତେ ମହତ୍, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ ତାହା ଜ୍ଞାନରୁ ଅତୀତ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 2 ପଦ, ତାହାଙ୍କର ବିକ୍ରମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଏ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କାହିଁକି କରିବା? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର ବିକ୍ରମୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନାହିଁ କି? ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନାହିଁ କି? ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସକାଳୁ ଆଖି ଖୋଲି ପାରିଛୁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ। ଗତ ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କୁ ସେ ପମ୍ପ କରୁଥିଲେ। ସେ ମସଲ୍ସ ଉପରେ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆଜି ସକାଳ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନାହିଁ କି? ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ସକାଳ ପାଇଲା କିଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଚଢେଇ ମାନେ ରାବ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କଣ କହନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଷା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀ ନିଜର ରବରେ, ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ରବ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ରବରେ ସେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ କି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସକାଳ ହଉ ହଉ ଫୁଲଟିଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଜଗତ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାର ମହକ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବାସନା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିକ୍ରମୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ତାହାଙ୍କର ବିକ୍ରମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହତ୍ୱାନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କେହି ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଅନେକ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି ସେମାନେ ନିଜର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମୁଖରେ କହିଥାଉ ଆମର ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନଥାଏ। ତାହାଙ୍କ ମହତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ୱେଟେଜ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଐଶ୍ୱରତ୍ଵ ଯେତିକି ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ରଚକ କହୁଛନ୍ତି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଗୁଣର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାହାଙ୍କ ମହତ୍ଵର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ତାପର ପଦ 3 ପଦରୁ କୋଉଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା? ଖାଲି ମୁଖରେ ନୁହେଁ, ସେଠି ଲେଖା ଯାଉଛି 3 ପଦରୁ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଅଛି, ପୁଣି ନେବଲ ଏ ବୀଣାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାରାବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାରାଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ପୁଣି ବଂଶୀରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର, ଉଚ୍ଚ କରତାଳରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଧ୍ୱନିରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସହିତ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଡ ବଡ 2ଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କରତାଳରେ ତୁମେ କଣ କର? ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ୱର୍ସିପ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମ୍ୟୁଟରେ ଥାଇ ଗୀତ ଗାଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ନ ଜାଣିଛୁ, କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୀତର ତାଳରେ ଆମେ ତାଳି ମାରି ପାରିବା। ସେଟା ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେଟା କାହା ପାଇଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆଉ ଯୋଉ ୱେରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ୱେରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 6 ପଦରେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଧାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ, କାହାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଯେ ପ୍ରକାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ୱେରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି, କିଏ ନିଜର ରାବ ଦେଇକି, ବା କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇକି, ସେମାନଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ଵକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧରି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ନା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆମର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା, ଆଜି ଦିନକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଏଇ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ହେଇକି ବସିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ମୃତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ହଉ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଉ ଗୀତର ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ପ୍ରଶଂସାରେ କଣ ଅଛି? ଜୟ ରହିଛି। ଆଜି ସେଇଟା ଆମେ ଫୋକସ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ କହୁଛି। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ଯେ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅହରହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅହରହ ପ୍ରଶଂସା ହଉଛି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବିଷୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଯୋଉ ଶୟତାନ ବା ଯାହାର ନାମ ପୂର୍ବରେ ଲୁସିଫର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଥିଲା କଣ? ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, ସ୍ୱର୍ଗର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଥିଲା। କିରୁବ ଆଉ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। କିରୁବ ଏମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ନିକଟରେ। ମାନେ ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ,
आ से कहले तुम्हें केमती करिवो सेटा तो गोटे बॉक्स टाइप रो हबो किंतु ता ऊपरे दीटा किरुब पक्ष को पक्ष जोड़ी के से माने रहिबे आपण माने जो माने देखिथिबे पिक्चर किंबा तार मॉडल ସେଥିରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିରୁବ ମାନେ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ସେଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ମଡେଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କିରୁବ ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଲୁସିଫର ଜଣେ ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ଜିଜିକଲ ତାର 28 ପର୍ବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କିରୁବ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଭିଷେକ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ 28 ପର୍ବର 13 ପଦ ପଢୁଛି ଆଉ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ଏଦନରେ ଥିଲ ଚୁଣି ପୀତମଣି ହୀରକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣି ଗୋମେଦକ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନୀଳକାନ୍ତ ପଦ୍ମରାଗ ମରକତ ଆଦି ଯାବତୀୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁମ୍ଭର ଆଚ୍ଛାଦନ ଥିଲା ତୁମ୍ଭର ତବଲ ଓ ବଂଶୀର ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ତୁମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ଦିନ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ମଣି ମୁକ୍ତାରେ ଖଚିତ କରିକି ଉଜ୍ଜଳ କରିକି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖଚିତ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତବଲ ଏବଂ ବଂଶୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଗୀତରଚକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଂଶୀରେ ତୁମେ କଣ କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ଆଉ ଏଇ ଲୁସିଫର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା ଲିଡିଂ ନଉଥିଲା ସେ ଜଣେ ଲିଡର ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ ର ସେ ଲିଡରशिପ ନଉଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ 15 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟି ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣା ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପତିତ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସେ ଅହରହ କରୁଥିଲା ଆମେ ଲୁସିଫରର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯିଶାୟ ତାର 6 ପର୍ବରେ ଆମେ ସରାଫ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରାଫ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର 6 ପକ୍ଷ ରହିଛି ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢିବା ଜି ସାର୍ ତାର 6 ପର୍ବର 2 ପଦରୁ ପଢୁଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରାଫ ଗଣ ଠିଆ ହେଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକର 6 ପକ୍ଷ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ପକ୍ଷରେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ 2 ପକ୍ଷରେ ଚରଣ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ 2 ପକ୍ଷରେ ଉଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଡାକି କହିଲେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମମୟ 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 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହାଙ୍କ ମହତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇକି କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ କଣ ହଉ ତାହାଙ୍କର ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଅଟନ୍ତି ଧର୍ମମୟ 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 ଅଟନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେମାନେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମମୟ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ ସେ ଯେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସେ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମମୟ ଅଟନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସେଟା ଶିକ୍ଷା କରୁ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ସେ ଚାହାନ୍ତି
आज सराफ माने जो माने परमेश्वर चतुर्पार्श्व से सिंहासन रे से माने उड़ी बुलुछंती आ सेई प्राणी माने जो मानकर छ छ पक्ष अछंती अछि आ अति भक्तिर सहित चरण को आच्छादन करी मुख को आच्छादन करी समाने परमेश्वर को उद्देश्य रे से प्रशंसार बाणी समाने सुनाउछंती केते सुंदर विषय आज आम शिक्षा करू ईश्वर को प्रशंसा करने समय आम माने अति जागृत होई करू प्रिय माने ये तो आपण मान को कष्ट लागि पारे किंतु कहबा पई चाहूची आमे जिते बेले गुटे समय निरूपण करिछु सकाळ समय आमे प्रभु को दबु आ से अनुसार आम माने प्रत्येक दिन एकत्र होछु आज ईश्वर को गृह रे आमे एकत्र हेइथिले आमे मुख आच्छादन करंतु नाही आम गृह को जदि जने आसीबे आमे तांको संगे कथा बा समय आमे भितरु थाइकी कथा हबु नाही आमे सामना को आसीबु आमे बसिबु तांको समय दबु तांको सहित कथा कहबु प्रत्येक दिन प्रभु आम संगे कथा कहबा को इच्छा करूचंती तेणु प्रिय माने आमे प्रस्तुतिर सहित आसु तांकर पाद तले बसु मुख को घोड़े कि नाही मुख को खोली ईश्वरंकर मुख को आ अन्वेषण करी आम माने बसु तेरे आशीर्वाद अच्छी प्रभु आज आम को शिखौचंती स्वर्गर प्रशंसा से माने अति भक्तिर सहित ए मुख आच्छादन से माने निज काम करिबा पई नुह निज पाई समय दबा पाई नुह मात्र ईश्वरंकर गौरव प्रकाश करी तांको भक्ति जणे कि से मुख आच्छादन करुचंती आ गोटे स्थान देखा प्रकाशित तार चारि पर्वरे सेठी स्वर्गीय प्राणी माने समाने केमती ईश्वरंकर प्रशंसा करुचंती आ जोन से द्वीपर थिबा समय रे से दर्शन देखुचंती आ सिंहासन रे उपविष्ट व्यक्ति को देखुचंती एवं चारि प्राणी 24 प्राचीनଙ୍କ विषयटी लेखा जाउची ए चारि प्राणी जो माने सिंहासन निकटवर्ती अटंती आ ए मानकर विषयटी प्रकाश करा जाउची चारि पर्वर 8 पदरु प्रत्येक प्राणीर 6 पक्ष पुणी पक्ष गुड़िक बाहर और भीतर चक्षुरे परिपूर्ण से माने दिवारात्र विश्राम न करी कहूअछंती जे सर्वशक्तिमान जे भूत वर्तमान और भविष्य से प्रभु ईश्वर पवित्र 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 ईश्वर को सेमाने तांकर पवित्रता को प्रकाश करुचंती परमेश्वर जे पवित्र अटंती एही चारि प्राणी विश्राम न करी अहरह सेमाने ईश्वरंकर प्रशंसा करुचंती आ जेतेबेले ए चारि प्राणी सेमाने प्रशंसा करंती सेतेबेले 24 प्राचीन जो माने से सिंहासन चतुर्पार्श्व बसिचंती सेमाने कोन करचंती ना उबुड़ होइकी आ से सिंहासन विशिष्ट व्यक्ति को प्रणाम करुचंती 10 पदरे से कथा लेखा जाउची ईश्वर स्वर्ग परमेश्वर को भक्ति करुची तांको से सम्मान दउची तांकर प्रशंसा करुची तांकर गौरव करुची तांकर महानता को प्रकाश करुची आज प्रभु अम्मान को ठारू से विषय आशा करुचंती सेतिपाई तो अम्मान को सृष्टि करिचंती जिसा तार 43 पर्व 21 पदरे परमेश्वर कहते जिसा भापादी द्वारा से लोक मान को आंबे अपना प्रशंसा वर्णना करबा पाई सृष्टि करिअछु प्रिय माने आज प्रभु अम्मान को सृष्टि कौन पाई करचंती आंबे तांकर प्रशंसा करू प्रशंसा प्रशंसा ईश्वरंकर आराधना प्रशंसा शक्ति रही प्रशंसा जय रही शत्रु विजय रही प्रशंसा सब बाधा विघ्न दूर हबार रही मागिबा ठारू प्रशंसा को बढ़ई दो थरे मागिले आमर पिता से जानती जे आमर कौन आवश्यक अच्छी
न मागणु मध्य से जानती आमर कौन आवश्यक अछि मागिबा ठारू तांकर प्रशंसा को अधिक करू केवल जिसा जे लेखन्ती ता नुहे अनेक पद पर्वरे से विषय प्रकाश करा जाउची जे आमे तांकर गौरव पाए आमे तांकर प्रशंसा पाए आमाने सृष्टि हेजु प्रभु आमान को हाथ रे तयारी करिसेंती निजर स्वरूप देकी तयारी करिसेंती जेमती आमे तांकर प्रशंसा करू आ प्रभु जीसु निजर प्राण देइछन रक्तरे से आमान को किणिकी कौन पाई आनिचंती तांकर गौरव करिबा पाई ता प्रथम पितर 2 पर्व 9 पदरे लेखा जाउची से अंधकार मध्यरु आलोक मध्य को आमान को आह्वान कले कौन करिबा पाए से आमे जेपरि तांकर गौरवर कारण हो हालेलुया प्रभु आमान को ठारू से विषय चाहते आमे तांकर प्रशंसा करू तेबे आज टॉपिक अनुसार आज आमे देखिबा जे प्रशंसा रे जय रही जेकोसी परिस्थिति आज हुए तो 27 जन 27 डिवाइस रही आओ कहार ना कहार जीवन रे दुख थाई पारे समस्या थाई पारे रोग थाई पारे एटा को बड़ विषय नुहे आमे वर्तमान देखुछु प्रत्येक परिवार विभिन्न विपरीत परिस्थिति भीतर देखी गति करुछि प्रभु आज शिखेबाकू चाहती आमे प्रशंसा करबा दुईटी घटना अति संक्षिप्त भाव रे देखिबा जोटी प्रशंसा रे जय रही प्रथम विषय देखिबा द्वितीय वंशावली तार 20 पर्व आ से स्थान रे राजा जिहोशाफाट को विरुद्ध रे शत्रु आक्रमण करिछि आ से शत्रु माने आ तांको विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करिसेंती जिहोशाफाट राजा उसको उत्तम राजा जिहुदार राजा आउ भल राजा मान को भितरे से कंसीडर करा जांती आ से समय रे तांको कुहा जाउची जे अराम देशरु गोटे महाजनता से माने तुम विरुद्ध रे आसीचंती आउ से अराम देश उत्तर जोटा वर्तमान सीरिया टर्की से स्थान होची अराम देश किंतु से माने जे केवल उत्तर दिगरु आछन सहित किए मिसिची मोयाबीय माने मिसचंती अम्मोन माने मिसचंती जे जो माने कि आउ इस्राएल पूर्व दिगरे रहंती एक मिलित गोष्ठी महाजनता से माने जिहोशाफाट राजा विरुद्ध रे से माने आसीचंती कौन घोषणा करचंती युद्ध शत्रु रूपे आसीचंती निपात करिबा को आछंती विनष्ट करिबा को आछंती आउ एही समय रे जिहोशाफाट कोन कले आमे संक्षेप रे देखिबा 20 पद आउ 20 पद देखिबा से साड को देखिबा सदा प्रभु तो कोन कहचन हे जिहुदा हे जेरूशलेम निवासी गण मो कथा सुन सदा प्रभु तुम मान का परमेश्वर को ठारे विश्वास कर तहिले तुम्हे माने स्थिरीकृत हब तांको भविष्य वक्ता मान को विश्वास कर तहिले तुम्हे माने कृत कार्य हब लोक मान को भीतर गोटे आशा से दउचंती समान को गोटे शक्ति प्रदान करूचंती परमेश्वर का नाम रे तुम्हे माने विश्वास कर आ तुम्हे कोन हब कृत कार्य हब 21 पद पुणी से लोक मान को सहित परामर्श कला उत्तारे सैन्य श्रेणी आगे आगे सेमानंक गमन काले सदा प्रभु उद्देश्य रे गान करने को और धर्म सौंदर्य प्रशंसा करने को पुणी सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर जेहेतु ताहांकर करुणा सदा काल स्थायी बोली कहबाकू लोक नियुक्त कले हालेलुया गोटे राजा जेतेबेले से युद्धर विषय सुनुची एक महाजनता मिलित गोष्ठी आउ तांको विरुद्ध रे आसीचंती जेतेबेले से सुनिबो से को विषय प्रस्तुत हबो सैन्य मान को प्रस्तुत करिबो तार वेपन सब को प्रस्तुत करिबो तार रथ को तार घोड़ा को आउ से सब को प्रस्तुत करिबो किंतु एठी आमे कोन देखुछे एठी देखुछे जे जिहोशाफाट राजा से कोन करूची सैन्यमान के प्रस्तुत करूची किंतु सेमान को आगे आगे को माने जिबे
प्रशंसा करिबार लोक माने जिबे सदा प्रभु जे मंगलमय अटंती आउ से विषय को प्रकाश करी करी से प्रशंसा करिबा लोक मान को से नियुक्त करुचंती आ फल रे कोन हैला 22 पद देखबा आउ से माने को माने जो माने प्रशंसा करिबा पई नियुक्त हैतले आ से माने गायन ओ प्रशंसा करिबा को आरंभ करन्ते जेतेबेले से माने स्टार्ट करूचंती जिहुदार प्रतिकूल रे आगत अमन ओ मयाब्र ओ सेईर जाबतीय संतान गण विरुद्ध रे गुप्त रे छकी बसिबा पाई सदा प्रभु लोक नियुक्त कले हालेलुया हालेलुया जीहोशाफाट राजा से युद्धर स्ट्रेटेजी करू नाही कोठी सैन्य माने कि लुचिकी रहइबो कोठी सेठी को लुचिकी रहइबो किए प्रथम रे अटैक करिवो नाही जीहोशाफाट राजा सदा प्रभु पर निर्भर करिछि आउ जितेबेले ए गायक दल से माने गायन करने को आरंभ कले सदा प्रभु कार्य करने को आरंभ कले हालेलुया आज शिखिबार विषय अछि जेतेबेले हम माने प्रशंसा करू सेतेबेले प्रभु कार्य आरंभ करंती हालेलुया प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान अटंती से आम सपक्ष रे कार्य करंती सेदिन जीहोशाफाट सपक्ष रे से कार्य कले आज जेतेबेले गायन करिबा लोक माने से गायन एवं प्रशंसा करने को आरंभ कले स्पष्ट रूपे 22 पदरे से कथा लिखा जाउची सेही समय रे जो शत्रु माने आसीथिले सेमानंक विपक्ष रे सदा प्रभु लोक नियुक्त कले तही रे सेमाने परास्त हेले प्रशंसा रे जय रहिछि प्रिय माने आमे केवल निजर विपरीत समस्या को प्रभु पाखरे न रखू एटा प्रभु दूर कर बोली न कहू हाँ ताहा तो रखिबा निश्चित भाव रे जणैबा प्रार्थना करिबा रिक्वेस्ट भी दबा सब ठीक अछि किंतु प्रभु चाहती आमे तांकर प्रशंसा करू जीहोशाफाट राजा सामना रे सैन्य रखिला नहीं मात्र सैन्य सामना रे ईश्वर का प्रशंसा करिबा पाई लोक रखिला जा फल रे परमेश्वर कार्य कले आ से दिन जीहोशाफाट राजा से जय युक्त हला द्वितीय विषय देखिबा प्रशंसा रे जय रहिछि जीहोश्वतार 6 पर्व आमे समस्त घटना जानिछु जीरियो नगर को अधिकार करिबा पाई जीहोश्व अग्रसर होचंती आ परमेश्वर से स्ट्रेटेजी जणाइछंती केमती से जीरियो नगर को परास्त करिवे केमती ताको अधिकार करिवे सदा प्रभु जणाइछंती आ से आज्ञा अनुसार जेतेबेले को जीहोश्व लोक माननको अग्रसर करूचंती आ सेठी टिके पढिबा आमे 12 पद 6 पर्वर 12 पद अनंतर जीहोश्व अति प्रभात रे उठिले पुणी जाजक माने सदा प्रभुंकर सिंधुक घेनिले प्रथम रे के जाउची जाजक मान कहा विरुद्ध रे शत्रु विरुद्ध रे सामना रे शत्रुर नगर अति दृढ़ प्राचीर लेखा जाउची से प्राचीर जीरियो नगर प्राचीर आ इस्राएल लोक मानक भय करी ता दृढ़ रूपे बंद करा जाइथिला रुद्ध थिला केही पसी पारिबनी केही बाहर को जाई पारिबनी केही भीतर को आसी पारिबनी ए प्रकार दृढ़ रूपे ताहा रुद्ध थिला आ कोन होची 13 पद आउ सात जाजक महाशब्दकारी सात तुरी धरी सदा प्रभुंक सिंधुक आगे आगे क्रमागत गमन करी तुरी बजाइले ससज्ज लोक माने समानक अग्रसर होई चालिले पुणी पश्चातवर्ती लोक माने सदा प्रभुंकर सिंधुक पछे पछे चालिले जाजक माने तुरी बजाई बजाई गमन कले आमाने कोन पढ़िले तुरी वाद्य रे ताहांकर प्रशंसा करो जीहोश्व यद्यपि समान को मना करिथिले तुमे कोन करिबो नै कोनोसी शब्द करिबो नै जय ध्वनि करिबो नै जे पर्यंत मु कहि नाही किंतु तुरी बजेइबा पाई कहिथिले जेतेबेले सेई जाजक माने तुरी वाद्य करूचंती सेतेबेले कोन होची ईश्वरंकर प्रशंसा होची गीत रचक कहले गुतुरी ध्वनि रे तुमे ताहांकर प्रशंसा करो
प्रिय माने जेतेबेले युद्ध करबा को जाती एवं तुरी ध्वनि स्ट्रेटेजी कहीं दिगला गोटे पद पढ़िया चाहे गणना पुस्तक 10 पर्व रे आ परमेश्वर मूसा को कहउचंती तुमे कौन कर ना दुईटी तुरी रूपा रे तैयारी कर पिटा कर्म रे करिवो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिया जाउची आ सेई तुरी ध्वनि विभिन्न समय रे बाध्य हबो आ ता मध्य रे सेई तुरी ध्वनि रो बाध्य थिला रण क्षेत्र को जेतबेले युद्ध करबा पई जीव सेई समय रे तुमे तुरी बाध्य करिवो पढ़िबा टिके गणना पुस्तक 10 पर्वर 9 पद आ जो समय तुम्हें माने अपना देश रे क्लेशदायी विपक्ष जन विरुद्ध रे युद्ध करबा को जीव शत्रु विरुद्ध रे युद्ध करबा को जीव सेई समय रे तुम्हें माने एही तुरी रे रणवाद्य बजाइब तही रे सदा प्रभु तुम मान परमेश्वर साक्षात रे तुम्हें माने स्मरण करा जीव हालेलुया सेई तुरी ध्वनि जेतेबेले युद्ध को जीवा समय रे तुरी ध्वनि हबो सेतेबेले कोन हबो सदा प्रभु इस्राएल को मान को स्मरण करिबे आ से प्रकारे आमे देखुछु जिहोस को परमेश्वर को आज्ञा अनुसार से जाचक माने से माने नियम सिंधु को बहुचंती आउ तुरी ध्वनि करूचंती अर्थात ईश्वर को स्मरण कराउचंती तुम लोक मान विरुद्ध आज शत्रु ठिया आ से युद्ध इस्राएल को मान कर नथिला से युद्ध परमेश्वर का थिला जेतेबेले सप्तम तुरी बाध्य हला 15 पद तो सप्तम दिन प्रभात रे अरुणोदय समय रे समाने उठी सेई रूपे 7 थर नगर प्रदक्षिण कले केवल सेई दिन समाने 7 थर नगर प्रदक्षिण कले पुणी जाजक माने सप्तम थर तुरी बजाइबा बेले झिओ लोक मान को कहले जय ध्वनि कर कारण सदा प्रभु तुम मान को ए नगर देले से पर्यंत पाचिरी पड़ी नथिला आखि को दिसु नथिला शत्रुर पराजय हमार विषय किछि भी दिसु नथिला किंतु झिओ कहउचंदी तुमे जय ध्वनि कर आ जेतेबेले जय ध्वनि कले सेतेबेले कोन होची 20 पद पढ़िया ए रूपी लोक माने जय ध्वनि कले और जाजक माने तुरी बजाइले पुणी लोक माने तुरी ध्वनि सुनी महाजय ध्वनि रे जय ध्वनि करन्ते प्राचीर पड़ी समभूमि हला हालेलुया तेणु लोक माने प्रत्येक अपना अपना सम्मुखस्थ पथ दे नगर को उठी गले और नगर हस्तगत कले जय ध्वनि तुरी ध्वनि प्रशंसार ध्वनि जेतेबेले से बाध्य हला जेतेबेले जय ध्वनि उठिला सेतेबेले प्राचीर पड़ी समभूमि हला आ लोक माने जय पाइले सेई नगर को हस्तगत कले निजर करि नेले आज प्रिय माने ए प्रकार प्राचीर समस्यार प्राचीर रोगर प्राचीर विभिन्न प्रकार शत्रुर प्राचीर आम चतुर्पार्श्वे हमको भय देखौछि हुए तो लगुची दृढ़ रूपे रुद्ध होइछि ताकू भेद करी जीवा आम पक्षरे संभव नुहे आमे हारी गलुनु अनेक वर्ष हुए तो कहूछि प्रभु प्रार्थना करी आसुची उत्तर पाई पारु नाही हारी गलुनु आज प्रभु कहउचंती निराश होने हताश होने जय ध्वनि कर प्रशंसा कर तुरी पातरे नेबल बिणारे तार जंत्र रे करताली रे ताहांकर प्रशंसा कर जेतेबेले करिबा आखि को न दिसिबार सेई समस्या गुड़िक रोग गुड़िक कोन हबो ताहा दूरीकृत हबो प्रभु कोर पांतु तेणु प्रिय माने आमे लोकों को ऊपर निर्भर न करू डाक्तर ऊपर निर्भर न करू अन्य राजा ऊपर निर्भर न करू मात्र जे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रशंसा रे निवासिनी परमेश्वर आमे देखलु स्वर्ग रे तांकर हर प्रशंसा होछि जगत रे से आमान को सृष्टि करिसंती आमान को जेपरि प्रशंसा करू से अपेक्षा करंती आमे प्रशंसा करू आज जेतेबेले आमे प्रशंसा करू सेतेबेले सब जहाँ असंभव विषय ताहा संभवकारी परमेश्वर से अटंती
प्रभु आम समस्त को यही वाक्य उपरे आशीर्वाद करतु। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मु धन्यवाद दउची। बहुत सुंदर वाक्य प्रभु को दासी प्रकाश करी अछंती। सदा प्रभुंकर आराधना करिबा, सदा प्रभुंकर स्तुति प्रशंसा करिबा, सदा प्रभुंकर गौरव करिबा, पूजा अर्चना करिबा, जो द्वारा आम जीवन रे आनंद आसबो। अति सुंदर भाव रे प्रभु को दासी सिस्टमेटिकली गोटे पर गोटे आओ वाक्य को पठन करी उपस्थापन करुथिले। आसंतु एक उच्च करताल दे आमाने नंद मैडम को धन्यवाद देबा। ए समय रे आमाने प्रार्थना करिबा। आमानक मध्य रे अछंती प्रभु को दास रेवरेंड सुबोध परिचय सार अछंती। सार मते सुनी पारुछंती कि? आज्ञा नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। आ मु किछि प्रार्थना रो पॉइंट कहिबी, आपण नोट करंतु सर। आ से विषय नै कि आपण प्रार्थना करिबे। आपण को प्रार्थना सरिला परे आमान को मध्य रे अछंती पास्टर प्रणव कुमार नायक सर। से आदर्श प्रार्थना करिबे, तापरे आशीर्वाद करिबे। आ परिचय सर आपण सुनंतु आ प्रार्थना करंतु। प्रभु को दासी जुलियन नंद मैडम बहुत सुंदर भाव रे आज ईश्वर को वाक्य दी अछंती। आमे जिते जण वाक्य को श्रवण करिछो, उक्त वाक्य को जेपरि हृदय रे रखिबा, वाक्य अनुसार चली पारिबा, सेति निमंते प्रार्थना करंतु। आनंद मैडम को पाई, तांको परिवार पाई, तांको सेवा कार्य पाई मध्य प्रार्थना रे स्मरण करंतु। ता सहित अनुपमा बाग दीदी, पालिका अनुपमा बाग दीदी से सुंदर भाव रे वर्शिप करिथिले। तांको परिवार पाई, तांको सेवा कार्य पाई मध्य प्रार्थना रे स्मरण करिबा। इवांजलिस्ट प्रवीणा मलिक सिस्टर मध्य सुंदर भाव रे आज परिचालना करिथिले। तांको पाई, तांको परिवार, तांको सेवा कार्य पाई मध्य प्रार्थना रे स्मरण करिबा। ता सहित प्रार्थना करिबा छी आ डिकन पवित्र जेना सार को देह सुस्थ अछि आ तांको सुस्थता पाई माने प्रार्थना करिबा। से परि सुकांत पाणी सार को पास्टर सुकांत पाणी सार को स्त्री को देह मध्य असुस्थ अछि, तांको सुस्थता पाई मध्य प्रार्थना करिबा। आओ पिंकी भौणी आमानकर विनोद पाल सारंकर झियो बड़ झियो पिंकी, तांकर सुस्थता पाई मध्य आमाने प्रार्थना करिबा। आउ सेही भली आउ तनुजा सिंह रायगढ़ आउ तांकर देह मध्य असुस्थ अछि, तांकर सुस्थता पाई मध्य प्रार्थना करिबा। ता सहित जूम रे उपस्थित होइतिबा प्रत्येक व्यक्ति विशेषको पाई, प्रत्येक परिवार पाई, जानत अजाणतरी अनेक लोक असुस्थ अछंती। समस्त सुस्थ सबल पाई प्रार्थना रे स्मरण करिबा। का जीवन रे कौन सी समस्या थिबो आमे तो कहि परिबा नाही, किंतु प्रभु दया करंतु जे समस्त समस्या को दूर करंतु, लोक मानकर अभाव अनाटन को पूर्ण करंतु, प्रत्येक जीवन रे प्रभु आशीर्वाद आनी दियंतु। ए सब विषय नै आपण प्रार्थना रे स्मरण करिबे। समस्त नमस्कार। आसंतु हम प्रार्थना करिवा। अनुग्रह कारक परमेश्वर तुम नाम धन्य